Hai, selamat datang ke podcast Sembang ke Langit bersama saya Syeraho. Let's be vulnerable here and talk about life. Jom. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Sembang ke Langit bersama saya Syeraho. Definitely not a therapist. Tapi bersama saya hari ni, Mimie Rahman again. She's the real therapist here. Hello. Hai semua. Nama saya Mimie Rahman. Saya merupakan seorang managing director dan juga kaunselor berdaftar dekat MINDAKAMI. Bagi sesiapa yang tak pernah dengar MINDAKAMI ataupun macam nak tahu lebih lanjut tentang MINDAKAMI ni, MINDAKAMI ialah sebuah inisiatif yang bercakap tentang kesihatan mental. Jadinya kita bagi tahu tentang kesedaran kesihatan mental, kita juga provide psychological assessment, terapi dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh pergi dekat website kita orang www.mindakami.org untuk dapatkan maklumat tentang kesedaran kesihatan mental dan juga untuk mendapatkan counselling services ke, psychological assessment ke dan sebagainya. Alright, kita nak cakap pasal impostor syndrome. Okay, sebelum tu MINDAKAMI memberikan kod promo untuk you all semua gunakan kalau korang nak book appointment. Stay tune sampai end of this podcast untuk tahu apakah kod promo itu. Okay, so today's topic, impostor syndrome. So, bila kita cakap pasal impostor syndrome kan, I really teringat game tu, Among Us. Tapi tu cari imposter. But impostor syndrome ni is something about kita rasa kita ni imposter instead of kita tuduh orang imposter. Okay. I think macam benda ni macam orang baru cakap kot. I think macam lately macam orang makin ramai cakap lah. Sebelum ni tak adalah orang menamakan impostor syndrome tu impostor syndrome. Tapi benda ni dah ada lama lah. It's just that the word getting more common. So first thing first, impostor syndrome ni apa? Is it something yang kita kena diagnose ke macam mana ke? Alright, tapi sebelum tu juga I just nak bagi tahu sebenarnya I dengan Syeraho ni kita buat podcast impostor syndrome ni kali kedua tau. Sebab kita ada impostor syndrome tak adalah. Sebabnya yang kali pertama tu apa yang berlaku ialah boleh I share? Boleh. Right, so apa basically yang berlaku? you buka air. Bukanlah. Sebab kita terlalu banyak idea dan juga bila cakap pasal impostor sendiri ramai orang nak tahu lebih lanjut apa itu impostor syndrome kan. Exactly. So bila kita cakap pasal impostor syndrome ni pada awalnya pada podcast yang pertama tu banyaklah kita explore daripada segi ni, daripada segi tu. Jadi untuk kali ni kita fokus khas impostor syndrome berkaitan kerjaya. Jadi apa tu impostor syndrome? Yes. Impostor syndrome kalau ikutkan definisi dia adalah satu behavior health phenomenon. Behavior tahu, perangai. Di mana kita rasa self-doubt, ragu-ragu dengan kita punya skills, kita punya intellectual, kita punya accomplishment dan sebagainya. Kenapa benda tu berlaku? Yang tu cerita lain. Tapi secara dasar dia adalah kita ragu-ragu, meragui. Betul ke apa aku buat ni? Aku punya skills ni okey ke? Macam tu dan segalanya lah. So selalunya dia berlaku di tempat kerja. Macam tu. So is it something yang orang kena diagnose ke? Or kalau kita rasa gitu je, aku ada impostor syndrome. Boleh ke claim macam tu? Tak boleh. Impostor syndrome ni kan, terma dia barulah lagi. Kira dalam tahun 1970-an. Apa yang barunya? 70-an tu apa? 1978 tu kategori 70-an. Apa entahlah. Dia dalam 1970-an, 1980-an lah. So I would say kalau dalam kesihatan mental kita kategori ni benda ni baru macam tu. Kenapa? Sebab kalau ikutkan teori-teori kita tahu tu dah lama-lama tau. Dah masa tu. So ikutkan benda ni masih barulah kalau dalam kesihatan mental. And apa soalan tadi ada lupa. Okay, kelakar. Okay, so impostor syndrome ni something yang you kena dapatkan diagnosis ke? Or you boleh je cakap you ada impostor syndrome dengan sign-sign yang you cakap tadi? Okay, betul. Kita orang bersembang memang macam ni sikit tau. Nama pun sembang ke langit kan. Memang ke langit lah kadang-kadang. Kita cuba untuk tidak ke langit sangat hari ni. Itulah. Okay, alright, impostor syndrome. Perlu ke dapatkan diagnosis? Tidak.
Dia tidak ada di dalam buku DSM, Diagnostic Static Manual, ataupun ICD, International Classification of Diseases, if I'm not mistaken. Dia tidak ada dalam tu. Kenapa dia tidak ada? Dia bukanlah berlaku disebabkan berlaku daripada kecil ke apa ke, tidak. Dia berlaku bersebab. Contohnya, orang-orang yang selalu ataupun more prone untuk mendapatkan imposter syndrome adalah kebanyakannya high achiever. Contoh, perfectionist. Perfectionist contohnya orang yang ada fear of failure, ataupun orang yang baru graduate. Baru graduate pun boleh dapat imposter syndrome. Sebab apa? Dulu mungkin masa time dia study dulu, dia memang excellent. Bagus, power gila lah kita kata. Tapi bila dah masuk kerja tu, dia macam cekiok sikit. Ada possibility untuk dapat imposter syndrome kat situ. Individu yang ada low self-esteem, orang yang ada penyakit mental ataupun disorder, dan perempuan. So, perempuan pun kebanyakan wanita adalah prone untuk ada imposter syndrome. Tapi again, it's not something yang kita boleh diagnose. Dia cumalah satu karakteristik yang ada pada kita dan tempohnya tidak lama. Macam tu. Okay. Good to know, dia tak lama. So boleh lah claim aku ada imposter syndrome? Is it as easy as that? Boleh, tapi dia bukanlah benda baik, betul tak? Yeah. Dia macam kita cakap, aku ada imposter syndrome. Adakah benda tu kita patut bangga? Itu quite questionable. It depends pada orang. But again, ada imposter syndrome ni maksudnya kita meragui tau. So bila meragui tu adalah maksudnya kita tak ada keyakinan lah. Adalah benda yang kita kena tengok sikit macam mana. Kalau kita meragui yang kita ragu-ragu tu? Maksudnya kita meragui. Kita meragui. Kalau kita meragui yang kita ada imposter syndrome, is that macam like a cycle of imposter syndrome kepada imposter syndrome? Right. So in Englishnya, are we good enough or are we not good enough to have imposter syndrome? Yeah. Kan? By definition itself, the word is ragui tau. So chances is that we really need to think further about this lah, whether or not kita memang ada imposter syndrome. Tapi by definition itself, imposter syndrome, once you dah start meragui skills, intellectual accomplishment you, whether or not you percaya ke tak you ada imposter syndrome, is somewhere that you need to draw the line and then bercakap dengan orang yang pakar tentang hal ni lah. Itu. Okay. Okay, alright. So kiranya apa tanda-tanda orang tu dia like dia ada imposter syndrome? Kiranya macam mana kita nak tahu kita ni ada imposter syndrome ke tak? Imposter syndrome ni dia macam sus tau, macam tu tiba-tiba macam game Among Us kan, tiba-tiba jeng-jeng sus, aku ragu-ragu dengan kau, macam tu. Tapi kali ni aku ragu-ragu dengan diri sendiri. So apa triggers dia? Macam ni kita nak tahu. Satu yang pertama common triggers dia. Satu, bila kita dapat challenge baru dekat tempat kerja. Contohnya, pernah tak bila kat tempat kerja, you dapat satu workload baru, satu task baru, and then time tu you rasa macam, boleh ke aku buat kerja aku? Benda-benda macam tu lah. So you start to question skills yang ada, you start to question you punya capability dan sebagainya. Itu satu, new challenges. Nombor dua, unhealthy work culture. I think I don't need to explain this. Betul tak? Ya, kita dah banyak sembang dalam podcast sebelum ni. Kan, unhealthy work culture ni satu benda yang a little bit tricky untuk kita nak bercakap. Unhealthy doesn't mean it's toxic. Toxic means it is unhealthy. Yeah. Macam tu. So, itu sendiri alone can make someone to have imposter syndrome. Right. Third one is negative feedback. So, negative feedback ada 3 jenis. Constructive, positive dan negative. So, kalau seseorang, boss you atau supervisor you selalu bagi you negative feedback terhadap performance you, terhadap kerja you buat, you kind of like question, betul ke aku buat? Betul ke dekat dalam position ni? Pandai ke aku? So, benda-benda itu adalah salah satu trigger untuk imposter syndrome. Nombor 4, perfectionist. So, kalau you takut untuk mess up. Yes, perfectionist. Fear of failure dia boleh jadi satu trigger. Dan yang terakhir sekali adalah bila mana ada unrealistic self-expectation. So now,
Expectation. Semua manusia ada expectation. Siapa Betul. je yang tak ada expectation kan? Yang membezakan adalah expectation tu realistik atau tak realistik lah. Contohnya, you bercita-cita nak pergi Gunung Kinabalu tapi tak nak exercise pun pergi Gunung Kinabalu. So macam it's very unrealistic kan? So you need to make sure the expectation yang you ada tu, you boleh melaksanakan. So kalau nak pergi Gunung Kinabalu tu kena nak exercise, ambil masa setahun untuk make yourself feel better and able to go to Gunung Kinabalu macam tu lah. Tak adalah macam nak pergi Gunung Kinabalu tapi macam aku boleh ke? You start meragui diri dan lama-lama you start meragui benda-benda lain. Itu itself can be imposter syndrome. Tu saja secara generalnya. So, jap. I sebab tadi you mention awal-awal tadi, I'm gonna get back to the awal-awal tadi. You cakap pasal imposter syndrome ni is a behaviour. So, ingatkan macam like imposter syndrome is something yang macam thoughts ke, feeling ke. Why it's something yang daripada behaviour? Right. Okay. So honestly masa I tengok benda tu pun I betul pelik juga tau. Kenapa behaviour? Kenapa thoughts dulu? Sebab kita manusia, kita ada our own thoughts, behaviour and emotion. Yeah. It's always in the cycle. But why behaviour first? So I realise that dia bukan datang secara natural tau. Contoh, I bagi you new challenges. Salah satu trigger new challenges. You ada challenge, you ada benda nak kena buat. Bila you buat, you start question. Betul ke aku boleh buat? So you have those behaviour dulu datang. Buat dulu. Dia macam tu. So behaviour comes first. Only the thoughts kinda like makes you wonder your own skills macam tu. Dia bukan something macam tiba-tiba berangan, aku tak bagus. So dia macam like something must happen first or something. Yes. So usually akan ada benda berlaku lah. Dan benda berlaku je tidak semestinya benda yang berlaku pada diri kita. Boleh juga berlaku disebabkan kita melihat seseorang tu. Macam mana tu? Contoh? So maksudnya kita lihat orang bekerja keras. Kita pun nak kerja keras macam tu. Tapi cara kita bekerja keras tu adalah dengan keadaan yang tidak healthy. And then we started to question. Kenapa kita punya kerja keras ni tak sama result apa? Macam tu. Padahal benda tu we really need to really understand it a little bit further lah, why we feel that way apa semua. So again, if you have imposter syndrome, please seek professional help on that. So the core of imposter syndrome tu adalah meragui diri sendiri lah, diri sendiri, skill diri sendiri. After something happen, macam like ada datang task baru macam yang you sebut tadi lah. Okay, terfikirlah, nampaklah dia macam self-doubt. Adakah dia macam imposter syndrome ni is part of self-doubt ataupun macam is it another way around? Sekarang I tengah start tu question. Aku ragu-ragu gigi kat ni. Ini imposter syndrome ke apa? Okay, good question. The sign of imposter syndrome is self-doubt. Alright? Sign of it is self-doubt. So you must have a little bit, or I would say a sign of you doubting your skill, intellectual ataupun achievement in order to know that, hey, am I having imposter syndrome? So that comes first. Yeah. I see. Yeah, okay. Make sense. Kan tadi you cakap orang yang kena imposter syndrome ni mostly macam apa, orang yang high achiever, baru grad apa semua tu kan. Okay, I'm particularly interested dengan yang kata high achiever tu. Sebabnya macam okay, kan orang kan supposedly macam bila kita buat kerja and then we achieve something bit by bit, supposedly dia banner lah kan confidence kita. Why it's doing the opposite? Why is this imposter syndrome still gets you padahal you high achiever? Right, a very burning question to be honest. I would say kenapa kan imposter syndrome ni dia bukanlah orang kata straight line tau. Dia sebenarnya dalam satu circle. Maksudnya? Apa yang straight line, apa yang circle? Dia tak adalah kita ada task, rasa KO, and then ada task rasa KO, task ada KO. Dia sebenarnya dalam circle tau, di mana you dapat satu projek dekat tempat kerja. Contoh I dulu pernah bekerja lah dengan orang. Okay. So masa I bekerja dengan orang tu, I dapat satu task dengan dia. Right? So satu task tu melibatkan I perlu buat workshop, for example. So workshop is something common. I selalu je buat workshop. Tapi masa tu I start ragu-ragu. Boleh ke aku buat workshop? Dah nak buat workshop ni dekat orang-orang yang power-power. Orang yang dah berada dekat dalam
industri tu dah lama. Bolehkah aku nak buat? So, bila jadi macam tu, akan ada dua situasi. Mimie A tahu, Mimie A dengan Mimie B. Okay. Mimie A, dia akan over prepared diri dia. Mimie B, dia akan procrastinate. Takut lah. Macam So, aku je. bukanlah. So, ada dua tau. Okay. Walaupun si Mimi ni dia dah achieve, dia dah buat banyak kali benda ni, high achiever banyak kali, tapi dia terbahagi kepada dua. Over prepared dengan Mimi yang procrastinate. So kalau Mimi yang over prepared ni, dia buat tu, plan A, B, C, D, E. Orang yang procrastinate ni dia buat malam tu lah baru dia nak buat sedap. Macam tu kan. Malam tu lah dia baru nak prepare. Tapi event tu menjadi, event tu okay. Orang cakap, oh baguslah you buat kerja apa semua, bagus lah workshop you buat. Tapi kalau I ada imposter syndrome, apa yang berlaku? Mimi A yang over prepared ni, dia akan rasa, oh dia ke? Alamak, ni sebab aku terlebih letak effort ni. Ataupun dia akan rasa macam sebenarnya effort aku tak adalah ada banyak sangat. Oh pula dah. Padahal dia over prepared. Walaupun dia over prepared, walaupun dia high achiever dia nak buat workshop dia akan rasa macam tu. Mimi B pun procrastinate, apa yang berlaku? Oh, ini semua atas luck. Dia macam tu lah. Semua luck je ni. Sebenarnya aku ni tak bagus. Aku tak ada skill pun. Dia just luck by luck saja. Semua yang aku buat. So, we kinda like ignore atau push away all the positive impact tu. Dan mulalah diri rasa macam fraud, fake, dengan skills, rasa macam anxious sometimes, rasa macam depressed maybe because we don't believe in our own skill. And then datang balik workshop baru, same cycle lah. Dan itu yang jadi cycle tu. Ya, dan terpulang sama ada I akan jadi, Mimi tu akan jadi Mimi over prepared ke Mimi procrastinate. Dia macam tu. Tadi you cakap dia rasa dia bila dia ada imposter syndrome, dia akan rasa macam diri dia tu fraud. Macam penipu lah kan. So kenapa dia rasa macam diri dia tu penipu? Dia tipu siapa? Dia tipu diri sendiri ke? Dia tipu orang lain? Dia rasa dia tipu diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Contoh macam Mimi yang dapat workshop. Mimi yang kena buat workshop tadi kan. Kalau dia over prepared, dia rasa macam betul ke skills aku ni? Macam tu. Dia kinda doubting dia punya own skills and achievement. Macam tu. So dia rasa dia fraud lah. Rasa macam sebenarnya achievement aku ni tak cukup. Orang je tak tahu macam tu ke? Orang je yang tak tahu kan. Kalau berlaku dekat Mimi B yang procrastinate, dia rasa semua ni luck. So dia rasa macam one day orang tahu sebenarnya aku ni tak hebat. Dia macam tu. Okay. But what if datang hari yang dia mess up? What happened to dia punya imposter syndrome tu? Dia makin reinforce ke macam mana? Dia makin akan reinforce the idea. Ingatkan dia debunk ke? Dia akan reinforce reinforce the idea yang memanglah aku ni tak bagus. Sebab tu lah kenapalah aku procrastinate, kenapalah aku tak over prepare myself. Dia jadi macam tu. So it is an issue and it's also a struggle lah. Okay, so imposter syndrome ni, okay, dia macam quite common kan? Macam, I guess macam semua orang ada kot Lepas tu you cakap tadi, it's only a short span, is it? So macam, adakah memang semua orang ada dan dia cuma stay sekejap saja? Semua orang boleh ada, walaupun I ada cakap pasal kategori orang yang more prone untuk dapatkan imposter syndrome tu, tapi ramai je boleh ada imposter syndrome ni, baik lelaki, baik perempuan, baik yang ada confident, baik yang low self-confident. Tapi memandangkan dia punya tempoh tu sekejap kan, ada boleh je dia boleh treatable, boleh manageable dan sebagainya. And yang penting sebenarnya untuk dapatkan support sebenarnya untuk hal-hal macam tu. I see. Sebelum kita pergi ke benda tu, so tadi you cakap pasal perempuan juga kan, prone to imposter syndrome. Why woman? So dia macam statistically lebih tinggi kan. So is it culturally or is it memang biologically? Good question, very burning question. So masa orang yang buat, I don't remember, tapi ada dua orang nama dia Imes dengan Clans yang bagi tahu apa ini imposter syndrome kan. Salah satu study yang dia buat adalah melihat apa kesan dia dan terhadap wanita dan juga siapa yang lagi prone lah untuk mendapatkan, untuk ada imposter syndrome ni. Dan dia memang dapati kebanyakannya wanita dan juga minority.
Especially wanita yang bekerja di dalam industri yang ramai lelaki. Mereka lagi prone. Sebab kita hidup dalam keadaan di mana kita ada patriarchal system dan juga di mana leadership kebanyakannya lelaki. Jadi dia rasa diri dia kecil. Dan itu adalah satu benda yang kita kena dibang lah, kita kena elak lah daripada fikir macam tu. Dan I would say walaupun benda ni common we shouldn't normalize having imposter syndrome. We shouldn't normalize as in sampai ke tahap bagi alasan. Yes. Sebab imposter syndrome yang tidak terkawal boleh menyebabkan burnout yang tidak terkawal boleh menyebabkan depression dan sebagainya. Kita kalau boleh tak naklah sampai ke tahap itu. Dia boleh bagi snowball effect macam like makin. Yes, sebab imposter syndrome ni ada pelbagai efek tau dekat badan kita, dekat diri kita sendiri. Oh, physically juga? Physically dan emotionally juga. Contoh, bila seseorang tu ada imposter syndrome, dia mula rasa tak ada confidence. Dia mulalah ada fear of failure. Mulalah takut ada opportunity. Bila task, walaupun task tu dia kata ini adalah career opportunity untuk growth, tapi dia tak nak, dia avoid. Dia boleh menyebabkan burnout, boleh menyebabkan career stagnation. Duduk position tu, gaji macam tu sama je. Dan dia boleh menyebabkan satisfaction pada kerja tu berkurangan. Bolehlah. Kena fikir jugalah sebab dia mula start ragui kan apa dia punya skill dan sebagainya. Dahsyat. So, imposter syndrome boleh buat burnout. Okay, so dia is something yang macam can affect you severely terhadap life quality, work quality kalau kita biarkan dia berpanjangan. Yeah, it is. Sebab tu penting untuk, again, you need to have a very good support system. You need to have a good, you need to talk to someone about this. You are not alone lah, I would say. How okay, let's say lah kita experiencing imposter syndrome, kita dah embrace I'm having trouble with imposter syndrome, bukan meragui lagi kita ada ke tak. So apa yang kita boleh buat untuk like tackle this issue on personal level? Menarik soalan ni. Kejap fikir. Personal level kan. Just so you know, soalan-soalan ni kebanyakannya orang kata soalan yang saya dah tanya ni kadang dia burning question tau. So I kena berfikir sikit. Fikir time ni. It's good to have this kind of question because it helps me to understand a lot where you are coming from kan apa semua, and as a therapist it helps me to build the skills as well. So what you can do is first to know the science. Remember yang I cakap tadi pasal science. Science ni adalah apa common triggers. Contohnya macam new opportunities yang you takut untuk dapat. Mungkin ada perfectionist, fear of failure dan sebagainya. So make sure you need to know all the science out there, right? Kemudian please know that you are not alone. There are people who experience it but may not understand that you are experience it. Kemudian let go perasaan, yang ni susah, let go perasaan fear of failure, fear of making mistake. Yang ini susah sikit. Susah doesn't mean it's not impossible. It's not possible to, letting go it. True. Kenapa susah? Sebab kita tengah bermain dengan perasaan yang aku kena, tak boleh buat mistake. Nanti kan tak adalah bos aku cakap macam ni kan. So basically, we need to let go perfectionism tu. It's okay to make mistake. Mistake are there to be learned. Betul tak? And one thing juga, always track your success. Kalau you dah ada achievement, always be sure to feel proud of your accomplishment. True. Itu yang paling penting. Celebrate small win, guys. Celebrate all those small wins. Kenapa wings pun tak tahu lah dalam kepala kan. Mungkin lapar KFC, we do not know. Last kali adalah to take those thoughts less seriously. Maksudnya macam tak percaya. Kau tipu je. Macam tu ke? Buat main dengan thoughts tu. So maksudnya kadang-kadang kita dekat dalam badan kita ni, fikiran kita ni, dia ada small voices tau. Those small voices yang kita ada yang cakap, kau ni tak bagus lah. Inner voice kan. Inner voice kau ni tak bagus lah. Kau ni tak pandai lah buat kerja. Don't take that thought seriously.
Ambil yang lagi satu yang kata, you can do this. Let's try. Tick that one. Kalau tak ada yang tu? Penting. Ya, ini sebenarnya benda ni kita kena train tau. So, if in case tak ada benda ni, dan mungkin dia macam, you tak ada benda yang boleh motivate you, have a good friend atau connection with people, mentorship dekat tempat kerja yang boleh membangunkan you daripada rasa negatif pun. It's a bit philosophical, but macam practically macam mana? Practically, apa yang penting adalah bila you ada banyak inner voice yang boleh membuatkan you down, penting untuk you mencari satu ilham ataupun motivate you in a lot of way. Ada banyak cara macam mana kita nak motivate untuk build this another inner voice yang boleh bangunkan you. Contoh, bercakap dengan orang yang alami benda yang sama dan manage to get out. Itu satu. Kemudian ambil, adakan sistem mentorship dekat tempat kerja. Mentorship yang bagus lah. It can help as well. Maybe to read more self-help books as well. That can help. And also to always, again, remember we talk about track and celebrate your success tu kan? Yeah. Always implement that. Because when you implement that, it helps this second positive good inner voice ni to be there. Yeah. So in a way, celebrate wins, macam cuba adakan positive self-talk tu walaupun we don't feel like it. Maksudnya kita still rasa fraud. Sebab kita nak mengajar diri kita yang we are able to accomplish things. Penting lah. Kadang orang rasa macam tak boleh lah, we need to stay humble. Being humble and be proud at the same time is possible. Interesting. Tak sempat tanya, dia dah jawab dulu. It is possible. Kira macam we need to start rasa proud, rasa happy, start tidak meragui kita punya skills, kita punya apa yang kita dah belajar, kita punya accomplishment dan sebagainya. Celebrate all those small wins. Talk about the success that you have. Just be proud of who you are and always reward yourself by the end of the day lah. But okay, itu sajalah kalau nak kata pasal macam mana kita nak control, bukan nak control, macam mana kita nak handle whenever that we have imposter syndrome. Panjang tu. Panjang, betul. Okay, kalau dia cuba cari support lah kan, dekat tempat kerja ke, dekat orang sekeliling dia, circle dia, tapi orang sekeliling dia macam like can be very invalidating, macam tu perasaan kau je. So how can we navigate around that? Because orang sekeliling kita macam tu. Orang sekeliling tu biasa kat orang dekat tempat kerja lah kan. Kat tempat kerja lah. Tu kat tempat kerja. Tak. You trick me. No lah, kita cakap pasal ni lah. Maksudnya macam like kalau kita rasa imposter syndrome. I faham. Again, kita orang ni kadang-kadang sembang ke lagi sikit. But kalau benda tu berlaku di mana orang-orang sekeliling ni tidaklah orang kata satu level dengan kita kan, we may need to make them understand where we're coming from juga. Macam kadang-kadang orang kat sekeliling kita mungkin tidak supportive seperti yang kita nak. That is why it's always important for us to always constantly seek people who can support us. Macam tu. So it's macam bercinta lah kan, constantly cari yang mana yang bersesuaian. Macam tu lah, cari support system. Okay, so interesting. Kalau support system kan, macam mana colleague ataupun bos nak bantu kawan ataupun anak buah dia yang struggle dengan imposter syndrome? How can we help this person? Sebagai seorang managing director di Mimie Rahman kita belum tanya company lagi ni, kejap lagi. I try to be more serious lah about this sebab Mimie Rahman is very, orang kata, we are very supportive when it comes to mental health ni. I ni jenis kalau mana-mana terapis kata nak ambil cuti and I immediately kata pergi cuti cepat. I'm those kind of person. That's how I really support when it comes to mental health. So if you are a company, owns a company and wanting to make a situation better lah, so that tak ada lah quiet quitting, tak ada lah burnout tinggi, tak ada lah juga chances of imposter syndrome dan sebagainya. Satu, always have well-being day. Itu yang penting. Well-being program, well-being day, wellness program. Kemudian always have some sort of mentorship dekat tempat kerja. So mentorship ni boleh jadi macam check in every few days, every week, just
to see the workload dan sebagainya, tu yang penting. Kemudian juga have a good mental health policy ataupun wellness policy di tempat kerja. So kalau misal kata ada orang kata pasal workload, pasal relationship dekat tempat kerja, apa semua, so those policy need to take in place lah. So that's three things that I can explain more. So benda-benda ni sebenarnya tidaklah melibatkan kos yang tinggi dan sebenarnya sangat cost effective juga sebab kita akan mereducekan quiet quitting, burnout dan juga imposter syndrome. Okay. That's nice on company level. Okay, I'm back to my question because you dah jawab company level kan. So kalau macam like as a peer support ataupun you as a boss, your anak buah you bagi tahu dia ada this Yes. imposter syndrome apa semua. So how can you support as a colleague and as a boss? Macam tu lah I support dengan adakah wellness program, wellness. No lah. Maksudnya kalau dia kalau dia okay. So dia macam like bukanlah level managing director. Mungkin tak ada power pun nak buat policy. Rendahkan sikit Mimie, rendahkan sikit. Okay. Peers lah. Okay, start with peers. If your colleague dia bagi tahu dia ada. So how this, because I think macam bila orang cakap dia, let's say lah kan, orang yang high achiever kan, dia ada best friend dia ni macam mediocre achiever. Aku dah tahu. So dia cakap lah apa dia rasa benda ni lah, apa benda kan, can we macam CP je kawan tu macam nak invalidate, tak lah kau ni apa fikir macam tu. So that is not the way to go lah. So how can a colleague support friend yang sedang dia imposter syndrome tu macam gripping dia punya. Right. First thing first, there's no one mediocre. Semua orang unik dalam diri mereka. Semua manusia unik, tidak kisah kan dah siapa tekan tu mereka. ya punya imposter syndrome. Tahu, semua orang unik tau. Okay. Tak ada orang yang tidak unik lah, I would say. Okay. Tapi kalau berlaku situasi di mana kawan, member, even family members yang cakap pasal benda ni kat you all, colleague dan sebagainya, yang penting adalah to give validation dan juga support. Giving validation and reassurance adalah benda yang paling penting dalam imposter syndrome ni. Contoh I bagi tahu you, aku rasa workshop yang aku buat, again we talk about workshop tadi kan, workshop yang aku buat tu tak bagus lah. Aku rasa semua tu lah. Benda yang aku buat tu, aku tak rasa semua orang faham apa aku cakap. Benda macam tu. So what should I do? As a friend. Kalau I kawan yang dengar orang tu cakap macam tu, apa yang I akan buat? I akan cakap, kenapa kau rasa macam tu? Macam tu. And then orang tu akan macam, kenapa dia rasa macam tu? So dia akan bagi alasan what if. So those what if, we need to make sure we say things like, kau sebenarnya bagus je apa dalam kau punya kau buat, dan aku tengok program yang kau buat tadi membawa banyak impak dekat orang lain. Tengoklah orang-orang tadi mendengar apa yang kau cakap. And it's good kau buat macam ni sebab kita jarang tengok orang muda buat workshop, this kind of workshop untuk bagi orang faham. Those thing of reassurance really helps a lot. So validating people and give their assurance. So that is the most important part lah. If you have a friend who experience those kind of signs or symptoms. So same goes to kalau cakap dengan boss lah. So boss pun should be respond like that juga. Yes. So kalau I pun boss, I akan cakap benda yang sama juga. Sebab as a therapist, kita orang pun tak lari daripada imposter syndrome. Just so you know, when it comes to mental health practitioners ni, kita berdepan dengan klien kan. Kadang-kadang bila klien kita nampak tidak ada progress, ataupun klien tu mungkin kita mengalami kesukaran untuk bagi terapi dekat mereka contohnya. So masa tu kita akan really doubt tau kita punya skills. Kita ni bagus ke? Apa kita belajar dulu betul ke? Teknik ni macam mana? Betul ke teknik aku apply? Teknik ni bagus ke? Banyak persoalan yang berlaku. And it happens. So as someone who are in this position, yang penting adalah to validate, to listen, to understand where they're coming from, and also to help them to get out from that rasa tak best tu lah orang kata. I see. So, okay, having all this conversation kan, so adakah thoughts yang datang disebabkan imposter syndrome tu sebenarnya something yang irrational? Is it? It is. It can be irrational sebab kita terasa kita diri ni tak bagus. Tapi siapa cakap kita tak bagus? Kita.
Kita kan, kita yang cakap kan. Orang lain tak cakap macam tu. So benda tu adalah kita kena berhenti untuk bercakap, berhenti untuk merendahkan diri sendiri. Stop listening to that bad inner voices. Unless those bad inner voices can help motivate you, it's different. But if it makes you going to be like macam more into the telaga whatever tu, then stop listening to that. Listening to the other voices that make you feel better. I see. So kalau benda tu memang lama-lama buatkan performance kita makin jatuh, buatkan kita makin low mood, dah tak satisfied, dah tak ada mood nak buat kerja apa semua. Yeah, I think that's the sign yang we should stop listening to thoughts, because not all thoughts is true. Kayak gitu. Okay, nak kembali kepada when you say about you can be humble and you can be proud at the same time. So what is the line actually between imposter syndrome and being humble? Because macam dua-dua luarannya nampak merendah diri macam tu. How do you distinguish these two? Alright, good question, burning question, great question. Apa beza imposter, apa beza being humble? Imposter syndrome adalah di mana kita meragui diri. Humble is something we proud of our achievement tapi we want to stay low. Beza kan? Satu meragui, satu proud but want to stay low. Interesting. So that is nampak macam ada orang kata the line there, tapi sebenarnya it's completely different, but the way that we think about it je yang mainkan peranan sebenarnya. Yeah. So I'm thinking kalau nak macam kata, how do you want to be proud of yourself? Just be proud about your achievement. Just be proud of it. True. You celebrate. Celebrate it. All the bagi tahu semua orang. We know you are proud. All the small wins sebenarnya you should celebrate it. True. Yeah. So I read kat internet kan, biasalah. Bila Google imposter syndrome kan, so macam ada banyak macam-macam artikel lah kan. Dia macam cakap imposter syndrome ada jenis ni. Yang tadi you sebut perfectionist lah, ada beberapa jenis. So memang imposter syndrome ni ada beberapa jenis ke macam mana? Apa yang you baca tu? Menarik tak tahu. So I baca, lepas tengok balik. So dia kata ada 5 type of imposter syndrome. The perfectionist, the expert, the natural genius, the soloist, the super person. Tahulah betul ke tak? Betul ke ni? Tidak sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan tidak adalah kategori apa itu imposter syndrome sebenarnya. Yang adalah karakteristik terhadap imposter tu. Contohnya seorang perfectionist, seorang procrastinator dan sebagainya. So yang apa soloist apa semua tu, it's not really a correct term. Macam tu. And bila bercakap tentang imposter syndrome ni, ramai orang baca di internet dan rasa aku mungkin soloist tadi. Aku mungkin soloist. Benda soloist ni. It's good kalau baca dulu resources and check kat mana. Baca dulu and then check kat mana resources mereka dapat tu. Macam tu. Kalau ikutkan kajian asal, diorang tak tulis tu. Diorang cuma tulis karakteristik lah. Macam tu. So dia macam apa? Manifestation of imposter syndrome. Luarannya nampak apa? Macam tu ke? Dia macam, I wouldn't say manifestation but it's more like macam kalau orang ni orang macam mana cakap, kalau misal kata orang ni perfectionism, kalau diorang ni ada dalam imposter tu, dia kena ada dalam imposter cycle. Kan? Imposter cycle yang cakap over prepared semua tu. So kalau over prepared, what is the characteristic behind it? The something. I see. So lagi satu nak tanya so adakah imposter syndrome ni something yang boleh, is it something to do with personality seseorang atau benda tu sendiri boleh jadi personality? Adakah kita nak bagi personality buruk sebagai salah satu personality kita? Who knows? Ada je orang bagi saya orang yang anxious gitu. Well, make sense. Tapi kalau sebolehnya personality adalah satu benda yang personal kan? Satu benda yang kita should be proud, should be something yang we should celebrate it. By saying celebrate imposter. Sebab kan bila kita cakap I have imposter syndrome and it's something that we really need to talk more about it, and
apa orang kata, macam mana nak cakap, when we talk about imposter syndrome ni, it should be a personality. Sebab personality is something that we should be proud of, something that we should celebrate more, macam tu. Kan, basically kalau kita cakap kita ada imposter syndrome, bermaksud saya seorang yang suka meragui intellectual saya, skill saya, that dia boleh membuatkan satu benda yang detrimental tau untuk diri kita. Because you self-deprecating yourself. Yes, melainkan kita sebenarnya try untuk motivate diri kita to get out from that situation. So that's entirely different lah. Sebab ada je orang share benda tu dekat online, say, hey, I have imposter syndrome, and people are like, I can help you, or I can I believe you are not alone in this, maybe we can talk more about this. That will be helpful to motivate, right? Yeah. So again, personality adalah satu benda yang kita patut be proud of, satu benda yang kita should be celebrated of, satu benda yang part of our identity. But if you want to talk more about what is personality, identity, that will be like another separate podcast lah. Another podcast. Alright. Ada a few soalan yang I boleh share daripada research mengenai imposter syndrome tu. I tak akan sebut semua sebab dia ada beberapa soalan. I akan share 5 soalan. Kalau 5 soalan ni you rasa you ada 5 soalan ni you kata yes, please seek professional help lah. Boleh? Okay. Awesome. Takut. Apakah soalan itu? Pertama, let me just check my notes a little bit. Soalan pertama, I feel I don't have any of the success I've attained. Any success, do you feel that you don't deserve any of it? Soalan yang kedua, I bagi 5 soalan je tau, ada banyak soalan, tapi soalan kedua, kalau ada orang puji, if anyone praise your skills, puji you punya skill, I feel I am not good. I feel that I am not as accomplished as they think I am. Nombor 3, I may get rewards for the hard work I've done, but I don't feel I have earned them. Nombor 4, I feel I'm having difficulty to accept compliments. Alright, dan nombor 5, I downplay my achievements because I don't think they are amazing as how people think they are. Alright, so for those listener, if you are listening to this and kalau 5 ni kan dah tick the boxes, please talk to a professional about this lah. Again, this is only a few questions to help guide you better. So this question is actually coming from the researcher, imposter syndrome, Imes and Clans. Unfortunately, I cannot give you the full list lah, memandangkan question about the validity and credibility that I need to take a point juga. Yeah. Wow, it feels heavy dengar soalan tadi tu. I mean, it feels heavy macam like, oh God, if this, macam if I ada that kind of thoughts in myself, which pernah dulu ada, my life is a bit crippling. So yeah, don't stay in that thoughts lama-lama. It can be sebab you rasa you tak deserve all this accomplishment. You rasa you not good enough dan sebagainya. So again, 5 soalan tadi, if you able to, rewind back, listen back, if you have those, please seek professional help on that. So bila orang having imposter syndrome kan, especially kalau orang tu high achiever, masa belajar dia dekan ke whatever, I think there's a lot of shame untuk reaching out to that. So what can you do lah to deal with this? Alright, as myself, as mental health practitioners, and as someone who seek professional help previously back in those days, it's always feel as a shame to seek professional help, isn't it? Yeah, true. It's always be difficult and challenging, but without we realizing it, we really need help. True. In a way that other people might not understand it. We are seeking for help not because of them. We are seeking for help for our own self, for our own benefit, to make ourselves feel better and to make ourselves feel, hey, we are not alone in this. There are ways to clear up our headspace, and there are ways to mitigate the situation that we are in. Feeling shame or feeling that no one is listening is something that is a stigma that we have within ourselves. True. So one of the ways for us to not feeling that, to get out from that, is to start somewhere. Without starting, it hurts. It is very hard. So maybe just to start,
just contact any mental health practitioners out there. Any hotline that you know, just start from that. Start small. Rather than not starting anything at all. True. Yeah. And the first one is always the hardest. The So first I one hope is you guys can take that first step. Yeah, betul. Yeah. So tu dah kira dua-dua ke? Tadi you cakap as a person yang apa, seek help. itulah maksud I Oh, okay. sebenarnya. Okay. Okay. Tapi kalau nak tambahan sebagai seorang mental health practitioner, whoever yang datang untuk seek professional help, first time and rasa nervous, I would say that is absolutely normal. First time rasa nervous tu normal sangat-sangat. Second time rasa pun normal, biasa, common sangat-sangat. True. Just take the first step first. Bila you dah ambil first step, bila you dah talk to someone about it, your life will feel a bit better. Lighter even. Yeah, I think the first burden yang dah lama tu macam feels lighter a bit. After you take the first step, guys. Alright. Okay, so banyak dah cakap pasal imposter syndrome ni. Alright, so before we end our podcast, okay, nak bagi tahu Minda kami share promo code Sembang, SEMBANG, kepada sesiapa yang nak buat appointment terapi. Kalau you guys ada imposter syndrome, go letak code ni to get 15% off discount untuk book appointment. Okay, so Mimie, one last question. So what's your final takeaway about imposter syndrome for those yang struggling with this? As a mental health practitioner, I'll be speaking as a mental health practitioner lah. Imposter syndrome is common, but it's not something that we should normalize it. Alright? And you are not alone in this. Kalau you tahu you ada signs of imposter syndrome tu, please talk to someone about it. Maybe just as a start, maybe not professional help if you don't feel comfortable. You can also talk to someone that are close to you first, kan? That is always a step that you can take. But again, you are not alone. There's always ways on handling that. Yeah. Thank you so much for everything. I hope that everyone is enjoying our conversation for today. And I hope that you all learn something about it. And don't forget to use the code Sembang. Yeah, code Sembang nak 15% discount. Guys, banyak tu sebenarnya. Betul. Because therapy is expensive. Okay, so for those yang berminat untuk book appointment, don't forget untuk masukkan promo code Sembang, SEMBANG, for 15% discount off dan available sampai hujung tahun ini. So book tahun ni. Walaupun korang pergi tahun depan. Book tahun ni. Alright, that's all. Thank you Mimie for your sharing today about imposter syndrome. So kita jumpa lagi di next episode. Bye. Assalamualaikum.